নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাই মই আজি ক্লাছ 6 লৈ আহিছোঁ আৰু ক্লাছ 6ৰ ইংলিছ কিতাপখন লৈছোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট লেসন তোমালোকৰ যেটো ফাৰ্ষ্ট লেসন দা ৰেইনবো এইটো আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ শুনাচোন walk in pairs and make a list of 3 gifts of nature that you know about. Walk in pairs তোমালোকে দুটা লগ হৈ জোৰা হৈ কাম কৰা and make a list of 3 gifts of nature প্ৰকৃতিয়ে দিয়া যি অৱদান বা উপহাৰৰ তিনিটা বস্তুৰ তালিকা কৰা that you know about তোমালোকে যিবোৰ জানা ইয়াত তিনটা স্পেস দিয়া আছে খালি ঠাই 1 2 3 ইয়াত লিখিব পৰা এয়াৰ water trees the sky the rainbow এইবোৰ লিখিব পৰা now read the poem below and find out if your words match those in the poem এতিয়া তোমালোকৰ শব্দবোৰ তলৰ কবিতাটো পঢ়ি মিলাইছো the rainbow মানে তোমালোকে বুজি পাইছে এখন ছবি দিয়া আছে ৰামধেনু both sails on the rivers and ship sails on the seas but clouds that sail across the sky are prettier far than this. There are bridges on the rivers as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtops the trees and build a road from earth to sky is prettier far than this. Christina Georgina Rossetti is the poet of this poem. There is a picture, beautiful picture. This is a bridge on a river. There is the rainbow. There is the picture of a rainbow. You see. এতিয়া ইয়াত অৰ্থটো চাই লওঁচোন the rainbow ৰামধেনু both sails on the rivers নাওবোৰ নদীত চলে and ship sails on the seas জাহাজবোৰ সাগৰত চলে but clouds that sail across the sky কিন্তু ডাৱৰবোৰ আকাশত চলে are prettier far than this নদীত চলা নাওবোৰ সাগৰত চলা জাহাজবোৰ কৈ আকাশত চলা ডাৱৰবোৰ বেছি ধুনীয়া দেখিবলৈ ভাল লগা There are bridges on the rivers. নদীবিলাকৰ ওপৰত দলং আছে as pretty as you please তোমালোকে দেখি ভাল পোৱা বা ভাল লাগে but the bow that bridges heaven and overtops the tree কিন্তু গছবিলাকৰ ওপৰত স্বৰ্গত এখন দলং আছে সেইখন and builds a road from earth to sky আৰু পৃথিৱীৰ পৰা আকাশলৈ এটা ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিছে এই বস্তুটো is prettier far than this সেই ওপৰত দিয়া পোৱা বস্তুবিলাকতকৈ বেছি ধুনীয়া ভাল লগা এতিয়া some related question to the lessons লেসনটোৰ লগত কেইটামান সম্পৰ্ক থকা প্ৰশ্ন কৰিছো চোৱাচোন where do both sails answer the following questions where do both sails নাওবোৰ ক'ত চলে both sails on the rivers both sails on the rivers where do ship sails জাহাজবোৰ ক'ত চলে ship sails on the seas where do cloud sails
cloud sails across the sky. Which is the prettiest of these three things? এই তিনিটা বস্তুৰ ভিতৰত কোনটো বেছি ধুনীয়া? A boat, a ship, a cloud. Answer: a cloud is the prettiest of these three things. Which is the prettier, breezes or the rainbow? কোনটো বেছি ধুনীয়া? Answer: the rainbow. Who has written this poem? কবিতাটো কোনে লিখিছে? Christina Georgina Rossetti has written this poem. Which word in the poem rhymes with this? This wordটোৰ লগত কোনটো শব্দ ছন্দ মিলিছে? Answer: please. এতিয়া নেক্সট কেইটামানে এক্টিভিটিজ চোৱা। Activities 1. Complete the following sentences by reading the poem The Rainbow. Both sails dash on the rivers. Both sails on the rivers. B. Dash sails on the seas. Ship sails on the seas. Letter C. But dash sail across the sky. But clouds sail across the sky. Letter D. Boats and ships are pretty, but clouds are dash. Here answer: prettier. Clouds are prettier. Letter E. The bow in the poem is the dash. Answer: the bow in the poem is the rainbow. কবিতাটোত bow মানে কি বুজাইছে? Rainbow. Next activities. Match the following. এইটো গ্ৰুপত কেইটামান ৱৰ্ড দিছে: boats, ships, clouds, rainbow. Prettier, pretty. এইটো boats, prettier. Ships, pretty. Boats, pretty. Ships, pretty. Clouds, prettier. Rainbow, prettier. Next activities 3. What are the things that the rainbow does? Fill in the blanks below. With words from the poem. The rainbow dash heaven. The rainbow breezes heaven. The rainbow dash the trees, overtops the trees. The rainbow dash from earth to sky. The rainbow builds a road from earth to sky. Rainbow builds a road from earth to sky. Thank you, children. Goodbye.